উদ্দেশ্যে নিয়ে আছেন কাজের জোয়ান বাহিনী আছেন নাতিনারাও আছেন আমরা तमाम हाजिर करने हमने खून भैया को लिया करा दुनिया के मनाई আর আমার তো আমি আমরা জন্ম করেই নিয়ে आज পর্যন্ত আমরা কোনো উপভোগ হয়েছি আমরা ছোট আমরা ওটার মাথা হতো আর আমার বাড়ি ये अपना वोट लेने गया मोड़े और वोट हम तो मतलब पाया पड़ा अरे तो वो वाले ये देखिए आगे जो तो मेरा अरे झाड़ू पर और ना मतलब ये ऐसा पत्ती